समाज रे जदि केते जण निजर प्रतिष्ठा समाज भितरे जाहिर करि चलीछंती बा तांकर बासना को विछुरित करि चलीछंती से मध्यरे आम श्रीक्षेत्र पुरी रे सनातन दास अन्यतम जे केवल तांकर नाम रे नुहंती तांकर गुण रे वर्तमान समाज रे तांकर जो गुणर परिव्याप्त करि चलीछंती। आमे आज कथारे कथारे तांको सहित आसीछु एवं तांको पाखरे पहुँचवा तांको जीवनर ए जो सफलतार जयगाथा केमिति जययात्रा रही से विषय आमे तांको ठारू बुझी नवा। आसंतु आपनको परिचय देबे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। उत्कल ओडिया टीवी चैनल को धन्यवाद। मु सनातन दास एबे मोर कर्मक्षेत्र पुरी 1970 पर रे मोर जन्म नवेम्बर 11 तारिख दिन बालेश्वर रे थिबा बाईतपड़ा ग्राम रे যৌথ परिवार बड़ होई आज पर्यंत मुई पुरी श्रीक्षेत्र रे लोकंक सेवा रे नियोजित अछि। अच्छा सर, आपणकर ये जो बालेश्वर रू पुरी आसिले ये जो भितर जो यात्रा आपणकर ये निश्चित भाव में किसी कष्टदायक हेथिबो, से यात्रार अनुभूति केमती थिला? कौन कहबी, केवल गोटे कथा मु जानी मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। मु धन्यवाद देवी मोर बाबा माँ को, मोर जेजे जजमा मान को जो मान कि मोर नाम सनातन रखी थी। वे तो सेते मत कॉलेज स्कूल रे समस्त चिड़ौले, अरे ये कौन गोटे नाम थिला सनातन सनातन बोली, किंतु मोर सनातन नामटा यथार्थता आसीथिला सेते बेले जेते 2006 रे मोर कर्मक्षेत्र रे कंपनी द्वारा मते गोटे प्रोजेक्ट मिलथिला मायापुर नगरदीप नदिया रे गेमन इंडिया रे जड़े साधारण HR एवं एडमिनिस्ट्रेशन रे काम करुथली। हठात मोर कर्तृपक्ष मोर काम को देखी मते इस्कन टेम्पल प्रोजेक्ट मायापुर रे टोटल कोऑर्डिनेटर कर देइथिले। से प्रोजेक्टटा पूरा मो हाथ रे थिला एवं ए जो मोर आध्यात्मिक दिग को आसीबार मुख्य कारण मायापुर इस्कन टेम्पल थिला। 2006 रु 2017 पर्यंत मु प्रभुंकर मंदिर काम रे नियोजित थिली। प्रत्येक दिन गंगा रे गाधेबा, सकाळू नृसिंहदेव को एवं राधा माधव को दर्शन करिबा, जप करिबा, कर्म सहित सत्संग को एकत्रित करी मोर जीवन को मु आगे नहीं चली। 2010 रे मोर एक पुत्र संतान प्राप्त हैला। प्रभुंकर एते अशेष कृपा थिला, मो पुअर नामकरण मध्य से इस्कन रे की हेइथिला। एवं सेते बेले हमर जयप्रताप महाराज थिले एवं भद्राचार्य महाराज थिले एवं पुरुषोत्तम महाराज थिले। सेमानंक निर्देशन रे मोर पुअर नामकरण इस्कन मायापुर रे हेइथिला एवं सेमाने तांकर नामकरण करिथिले पद्मनाभ। तापरे तार अन्नप्रसन्न भी मध्य सेठी हेइथिला। सेई दिनठू एक आध्यात्मिक दिग को मो मनटा निश्चित भाव रे टाणी हे गला। सबु बेले मोर मेंटर जो माने थिले मो सहित से माने सबु बेले गोटे कथा कहउथिले, सनातन केवल निजको पचारि आग को आगे जाओ, निश्चित प्रेरणा तुमको उपरू मिलिबो। तांकर कथाटी को मोर पार्थय करी निज भितरे निज को खोजी बाहर करी एवं संपूर्ण भाव में समर्पित होई प्रभुंक पाखरे नृसिंहदेव को संपूर्ण भाव में मु समर्पित करी आज पर्यंत ए जगह को आसी पहुंची पारिछि। अच्छा सर, मायापुर जो नदिया नदीप इस्कन सीटा आपण जीवनर गोटे रेखा टाणी एवं गोटे नूतन सूर्य देखी कहले अत्युक्ति हेब ना। तापर जो श्री जगन्नाथ धाम रे
ସେଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ସେଇଟା କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ଏବେ ବି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଓ ଦେହ ଶିରୁ ଉଠୁଛି। ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବିନି। କେବଳ ଅନୁଭବର କଥା, ଏଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେଇ 2006ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍କନ ମାୟାପୁରରେ କି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଏ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଉପରେ କଳସ ଲଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲିଲି ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ମୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ସେଇ ମାୟାପୁରରେ ବୋଧେ। ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ମୋର ମେଣ୍ଟର ଯିଏ ମୋତେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ଶୁଭଙ୍କର ସିଲ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଏଇଠୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ, କି ମୋର ବସ୍ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋର ହାତ ଧରି ମୋତେ କାମ ଶିଖେଇଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କଢ଼େଇଥିଲେ। ଖାଲି ହସି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ସନାତନ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୌକା ମିଳିଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଯିବ, ଆମେ ଏହାର ରଚୟିତା ଭାବରେ ଆମ ନାମ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କାମ କରିଚାଲିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କର କାମ, କଷ୍ଟକୁ ଅନେଇବୁ ନାହିଁ। ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଆଗା ଥିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପାପ ହେଇଯିବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇଯିବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପାଏ ପାଏ ଜଗୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ପଇସା ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା। ସେଥି ଭାବରେ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସକାଳୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକର ଶୈଳୀ, କେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଇସ୍କନକୁ ଯାଆନ୍ତି ପଚାରିବେ, ଘରେ ଘରେ ମୁଁ ପରିଚିତ ଥିଲି ସନାତନ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ କରି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରି, ତାପରେ ପରେ ପୁଣି ଖାଲି ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋର ସସ୍ତିକ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୋର ନିଶ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶକୁ ବାହାର କଲି ଏବଂ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଲି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ମୋତେ ସେଇ ଇସ୍କନରୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେଇଠୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋତେ ଗୀତା ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା। ସିଏ ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭଦ୍ରଚାରୁ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୁଁ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଭକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖାଲି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ, ଗେମନ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଇସ୍କନର ଗୁଡ଼ାଏ ସେବା, ଗୁଡ଼ାଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଦେଇ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ, ତୁ କର। ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାର ଇସ୍କନର ରଥଯାତ୍ରା ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେଇଠୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି, ମୋର ପୁରା ପରିବାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ମୁଁ କାମକୁ ଆଗେଇଲି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିଲେ ପଦ୍ମନାଭ। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଏ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ନିରାମିଷ ଖାଇପାରୁନଥାଏ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏହା ପରେ ପରେ 8 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେଠିକାର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ମୋର। ତାର ନାମକରଣ ବି ସେଠି ହେଇଥିଲା। ତାର ନାମ ହୋଇଥିଲା ମୁରଲୀ ମନୋହର ଦାସ। ଏହା ପରେ ପରେ ସମୟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟର, ମୋର ବସ୍, ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ସାପୁରଜୀ ପାଲନଜୀ ଗ୍ରୁପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରିଜନରେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଇମୋସନ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଥା ହେଇ ମୁଁ 2016ରେ ଇସ୍କନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପୁଣି
जॉइन कली सापुर जी पालन जी ग्रुप रे दिल्ली रिजन रो नाथद्वारा प्रोजेक्ट रे सतेबेले सार थांती सेठी प्रोजेक्ट हेड मु थिली एचआर एडमिनिस्ट्रेशन रे सेठी पुणी सौभाग्य मिलिला एशियार सबुठु बड़ शिव स्टाच्यू को काम करिवार किछि दिन काम करा परे मते पुणी मोर रिजनल ऑफिस को आसीबा को पड़िला मते पुणी दिल्ली रो दायित्व मिलिला दिल्ली रो दायित्व मिलिबा परे परे मो हाथ रे गुड़ाए प्रोजेक्ट रहिला गोटे ता मध्यरु आपनकर आजिर पार्लियामेंट बा जहाकू आपनकर सेंट्रल विस्ता कहउछंती तापर गोटे प्रोजेक्ट थिला आईटीपीओ एवं ग्रेटर नोएडा रे गोटे प्रोजेक्ट थिला एडब्ल्यूएचओ से गुड़ाक सुंदर भाव में समर्पित करने पर हुए तो जगन्नाथंकर निर्देश थिला पुरी आसापी आप टिके आगुरी पचारे पुरी यात्रा कौन थे गोटे मंच मु गेस्ट होता है से मंचरे आमर माननीय विधायक जयंत कुमार षडंगी चीफ गेस्ट थिले से संस्थार काम थिला जो गीत को प्रसार करने तांकर सेक्रेटरी कार्तिक कुमार से मते आतिथ्य प्रदान करथिले गोटे मंच रे दुई जनकर देखा तापरे पुणी फोन रे आलाप एवं पुरी जदि मु आज आसी थाए एवं जदि जगन्नाथ को प्रत्येक दिन दर्शन करिवार अभ्यास जदि पाई थाए से केवल जयंत कुमार षडंगी को पई हेई पारिछि तेणु मु एठू तांको कोटि कोटि प्रणाम करूछि से भली एक शुद्ध आत्मा मते बहुत डिवोशनल काम की नियोजित करैछंती जगन्नाथ को अति पाखर चिन्हिबा जानिबा एवं तांको विषय किछि जानिबार मो भीतर जो जिज्ञासा थिला से ताकू अक्षर अक्षर पूरण करिसंती मो हाथ धरी से समस्त सहित मते परिचित करैछंती एवं समस्त पाखरे मते नहीं पहुंचैछंती एवं आज तार एक विकास आज आमे निजे गोटे एनजीओ करी जो 1500 2000 महिला अच्छी मोर जो माने आज जगन्नाथ को अनुप्राणित होई निजर सेल्फ रेस्पेक्ट को आखि आगे रखी पैसा भी कमे पारछंती एवं विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट स्कीम रे से माने एंजॉय कर पारछंती जाहो आपणकर जो करिवार किछि क्षमता थिला ताकू